Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan materi tentang industrial agglomeration, location, and other factors. Agglomeration is the spatial concentration of economic activity and population that arises because of the saving obtained due to adjacent location. Agglomeration is also a grouping of core industries that are interconnected with supporting industries, related industries supporting sectors and economic structure. If these activities are carried out in a certain area, it can reduce transportation costs and various other costs or transaction costs. Aglomerasi adalah konsentrasi dari aktivitas ekonomi dan penduduk secara spasial yang muncul karena adanya penghematan yang diperoleh akibat lokasi yang berdekatan. Aglomerasi juga merupakan pengelompokan industri yang saling berhubungan dengan industri pendukung, industri terkait, jasa penunjang maupun infrastruktur ekonomi. Apabila kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan pada suatu kawasan tertentu atau beraglomerasi, maka dapat mengurangi biaya transportasi dan berbagai biaya lainnya atau biaya transaksi. Agglomeration is the spatial concentration of activity economy due to consequent saving and adjacent location associated with the spatial cluster of companies, workers, and cons. Menurut Kuncoro 2012, aglomerasi adalah konsentrasi spasial dan aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan yang diasosiasikan dengan klaster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen. Location theory. Location theory is a theory developed to calculate and show a localization pattern in an economy activity including industry in a logical and consistent way, and to be able to see a calculate how the areas of economic activity are interconnected. In determining the location of the factory, the company generally uses a cost-benefit analysis. Economic activity and the amount of output in a region depend on the available input factor in that region. Teori lokasi merupakan sebuah teori yang dikembangkan untuk menghitung menunjukkan pola lokal dalam kegiatan ekonomi, termasuk industri dengan cara logis dan konsisten, dan dapat melihat dan menghitung bagaimana area aktivitas ekonomi saling berhubungan. Dalam menentukan lokasi, perusahaan umumnya menggunakan analisis biaya manfaat. Aktivitas ekonomi dan jumlah output dari suatu daerah bergantung pada faktor input yang tersedia di wilayah tersebut. Three groups of location theory. 1. Least cost theory. Three main factors determine the choice of location industrial company, namely transportation cost, difference in labor wage, and strength of agglomeration. Number 2, market area theory. Consumers are spread evenly throughout the place. The form of the demand equation is assumed to be the same. The freight cost for each unit or product and distant area the same. Number 3, bid rent theory. This theory is more applicable to the selection of location in urban areas where land price and rent are very high, so that it is a fairly decisive part of production cost. Terdapat tiga faktor penentu teori lokasi. Yang pertama ada teori biaya. Tiga faktor utama yang menentukan pemilihan lokasi bagi perusahaan industri yaitu biaya transportasi, perbedaan upah tenaga kerja, dan kekuatan aglomerasi. Yang kedua ada teori lokasi pasar. Disusun atas beberapa asumsi, yaitu konsumen tersebar secara merata ke seluruhan tempat. Bentuk persamaan permintaan dianggap sama, ongkos angkut untuk setiap kekuatan produksi dan jarak adalah sama. Yang ketiga ada bid rent theory.
Teori ini lebih banyak berlaku untuk pemilihan lokasi pada daerah perkotaan, di mana harga dan sewa tanah sangat tinggi sehingga merupakan biaya ongkos produksi yang cukup menentukan. Determining variable in the process of determining industrial location. Number 1, resource endowment. Number 2, market demand. Number 3, agglomeration. Number 4, government and entrepreneurial policy. Terdapat beberapa variabel penentu dalam proses penentuan lokasi industri. Yang pertama ada limpahan sumber daya alam, yang kedua permintaan pasar, yang ketiga aglomerasi, dan yang keempat kebijakan pemerintahan dan wira swasta. Factor that cause industrial agglomeration. 1. Concentration of factor of production. An industrial agglomeration can occur because the factor of production needed by an industry are focused on one location. This makes the industry to be established that location due to the influence of the distance on the location factor. Number 2, similarity of business location. The similarity of business location can also be a cause of industrial agglomeration, which is based on one of the production factor needed by the industry. This caused several industries to stand in one business location because of the factors of production in that location. Faktor yang menyebabkan aglomerasi industri. Yang pertama, adanya konsentrasi faktor produksi aglomerasi industri yang dapat terjadi karena faktor produksi yang dibutuhkan oleh industri difokuskan pada satu lokasi. Hal ini membuat industri didirikan di lokasi tersebut karena pengaruh jarak di faktor lokasi. Yang kedua, kesamaan lokasi bisnis. Kemudahan lokasi bisnis juga bisa menjadi penyebab aglomerasi industri yang didasarkan pada salah satu faktor produksi yang dibutuhkan oleh industri. Hal ini menyebabkan beberapa industri berdiri di satu lokasi bisnis karena faktor industri di lokasi tersebut. Teman-teman, di sini saya, Divan Adi Pramudita Putri, NIM 20602011043 akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya, Vika, terkait faktor penyebab terjadinya aglomerasi industri. Number 3. Industrial growth center regions. Industrial growth center areas can also be the cause of industrial agglomeration, which is adjusted based on regional spatial planning and function. So, spatial planning and regional function are transferred to become industrial growth center areas where there are industries. Jadi teman-teman, dari pemaparan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa wilayah pusat pertumbuhan industri bisa juga menjadi penyebab aglomerasi industri yang disesuaikan berdasarkan tata ruang dan fungsi wilayah. Jadi, tata ruang dan fungsi wilayah akan dialihkan menjadi wilayah pusat pertumbuhan industri, di mana di sana berisikan berbagai jenis industri. Contohnya di Provinsi Jawa Timur, terdapat Kabupaten Gresik yang memiliki berbagai jenis industri. Tidak hanya Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo pun juga sama. Di sana juga terdapat berbagai jenis pabrik industri. Jadi, kedua kabupaten tersebut tergolong dalam kawasan aglomerasi yang berada di Provinsi Jawa Timur. Number 4. Similarity of needs. The similarity of needs from various industries is the cause of industrial agglomeration. This makes the grouping of industries in an area because of the similarity of the needs they need for the production of goods. These needs can be in the form of facilities, infrastructure, and other complete industrial service in the region. And last, cooperation and mutual need. The existence of a cooperation and mutual need between industry can also be a factor causing industrial agglomeration. Cooperation and mutual need in producing a product makes industrial grouping a thing that can happen. So, in this way, the industries can complement each other in meeting their production needs.
Faktor keempat terjadinya aglomerasi industri yaitu kesamaan kebutuhan. Jadi misalnya perusahaan satu dengan perusahaan lain, mereka memproduksi barang yang hampir sama, hampir sejenis, saling membutuhkan. Jadi mereka akan saling bekerja sama. Tidak hanya permasalahan barang, mungkin mereka juga bisa bertukar dengan antara barang dengan jasa. Jadi misalnya perusahaan A menyediakan barang, sedangkan perusahaan B menyediakan jasa, mereka akan saling bekerja sama. Perusahaan A akan bekerja sama dengan perusahaan B dalam pendistribusian barang. Misalnya, di Kabupaten Gresik mereka memproduksi barang, sedangkan mereka tidak memiliki perusahaan jasa. Mereka akan lari ke Surabaya mencari perusahaan jasa yang dapat mendistribusikan barang mereka. Jadi disinilah akan terbentuknya kawasan aglomerasi tersebut. Tentunya dalam sebuah aglomerasi terdapat dua dampak, yaitu dampak positif maupun negatif. Number 1, positive impact. Economic activity is centralized according to the sector because the location of industrial activity has been regulated in an area. Many new businesses have arisen because the industry can spur the emergence of new business to meet the basic needs of workers and support industrial activities such as banking and transportation. Negative impact. Number 1, the emergence of social friction among residents due to large number of people from outside the region who come to the industrial area. Number 2, can cause social costs and are lost as well as disparities between regions. And number 3, industrial agglomeration can strengthen or weaken the effect of economic growth on regional inequality that occurs. Dari dampak positif adanya aglomerasi industri dapat dijelaskan bahwa adanya aglomerasi industri di suatu wilayah atau kawasan akan berdampak positif bagi penyerapan tenaga kerja, di mana tenaga kerja tersebut akan diserap oleh industri baru yang berdiri. Misalnya, suatu industri akan mendorong seseorang atau investor untuk membangun industri yang baru. Di situ akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja akan terjadi, baik itu di sektor perbankan maupun sektor transportasi. Dampak negatif dari adanya aglomerasi yang pertama yaitu terjadinya kesenjangan sosial, karena adanya penduduk di kawasan daerah lain akan masuk ke daerah tersebut, daerah aglomerasi ya maksudnya. Dan kedua, dapat menimbulkan biaya, kerugian sosial maupun disparitas antar wilayah. Yang ketiga, aglomerasi industri dapat memperkuat atau melemahkan efek dari pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah yang terjadi. Baik, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang studi kasus yang kita ambil dari sebuah jurnal dengan judul Economic Agglomeration and Total Factor Productivity of the Manufacturing Industry in Java. Regency or city specialization on certain types of industry on the island of Java in the period 2010 until 2015 did not have a positive impact on crude productivity industrial company manufacture. Thus, it can be concluded that in the period 2010 until 2015 there was no benefit or localization economies to productivity manufacturing industry companies in Java in the form of dissemination and exchange of ideas, knowledge and information regarding production process and product. Diversity of industrial types in a district or city urbanization economies in a manner significant have influenced positive on the productivity of industrial companies. The diversity of ideas and knowledge from different industry can lead to the emergence of new invention that can be used to support different production process. Based on the comparison of the recent results between the specialization index or localization economies could conclude that in the period 2010 until 2015, the level of productivity of manufacturing industry companies in Java is more influenced by the level of diversity of types industry in something region, regency, or city. This result means that manufacturing industry companies in Java learn more and find useful ideas from companies
of different types. Competition is an important factor in driving growth productivity company. This can be seen from the result of the regression, which shows that business competition conditions in a district or city are more likely to lead to a competitive market. Oligopolistic or monopolistic company productivity tends to decrease. This shows that competition is a driving factor that causes companies to continue to innovate and improve efficiency to be able to continue to compete with other companies so that they can survive in an industry for a long time. Size company take effect positive to productivity company. These results show that size company factor with influence ability scale production company and ability company for adapt on change business environment. Ownership status capital. The company shows positive results, although not significant. This shows that on average, companies with ownership status for region have productivity level which is higher when compared to companies with domestic ownership status. Results indicate that company for region give profit from transfer knowledge like managerial and technological expertise. Total population in a district or city shows positive and significant influence on company productivity. This indicates that the population in a district or city possible company for can increase production scale because the market is getting bigger. Dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa permintaan kabupaten atau kota pada jenis industri tertentu di Pulau Jawa pada periode 2010 sampai dengan 2015 tidak memberi dampak positif bagi pertumbuhan produktivitas perusahaan industri pembuatan. Justru pada keanekaragaman jenis industri di suatu kabupaten atau kota memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas perusahaan. Berdasarkan perbandingan dari hasil regresi antara indeks spesialisasi dan keanekaragaman, menyimpulkan bahwa periode 2010 sampai dengan 2015 tersebut tingkat produktivitas dari perusahaan industri manufaktur di Jawa lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat keanekaragaman industri. Sedangkan persaingan antara perusahaan mendorong pertumbuhan produktivitas. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil regresi yang menunjukkan bahwa persaingan bisnis kondisi di kabupaten atau kota cenderung mengarah pada persaingan pasar oligopoli atau monopoli, sehingga produktivitas perusahaan cenderung menurun. Sedangkan ukuran perusahaan sendiri memiliki pengaruh positif kepada produktivitas perusahaan. Dan yang terakhir, jumlah penduduk di suatu kabupaten atau kota menunjukkan hasil positif dan signifikan berpengaruh pada perusahaan produktivitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk di suatu kabupaten atau kota mungkin bisa meningkatkan skala produksi karena pasar pada kawasan tersebut akan semakin besar atau semakin. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan materi, kesalahan kata, atau tindakan yang tidak berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, jangan lupa share komen kalian di bawah ini ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.